my stance, because aspect 1, aspect 2, aspect 3, aspect 4, 5 जितने आप करना चाहते 5 से ज्यादा नहीं होता है. ठीक है. अब इसकी मिसाल देखो CPEC वाले केस में. Although it is suffering from heavy criticism, however, CPEC is a harbinger of change for Pakistan because it will socially, economically and politically help our country. समझ रहे हो? करंट अफेयर्स के सवाल की आउटलाइन आपकी तैयार होगी. बहुत बड़ी चीज आपको इस वक्त ना एक सीना पसीना मुंतकिल हुआ है, कोई और नहीं कराएगा. अब देखो कि हम इसको बेहतर कैसे करते जाते हैं. Although there has been an outcry against China's perceived neo-colonialism, however, CPEC is a harbinger of peace for Pakistan because, अब इकोनॉमिक को मैं बेहतर करता हूं देखना, because it will help build our economic infrastructure, it will help transfer skills in our human resource, and it prevents Pakistan from becoming isolated internationally. समझ आइए क्या किया गया? सोशल था कि it will transfer human skills, it will transfer valuable new skills to our human workforce. अब हमने वही बात कर रहे हैं और हमारा जिस तरह अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी हमारी ये आउटलाइन हसीन से हसीन तर होती जाएगी. अगर हमें किसी सब्जेक्ट पे बहुत ग्रिप है तो हमें इतनी प्यारी थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाद में खुद बंदे को पढ़ के खुशी होती है कि यार मैंने व्हाट अ ट्रेन ऑफ थॉट. और अगर कुछ नहीं आता तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लीगल काम चल जाएगा. समझ रहे हो? आज के बाद इंशाअल्लाह ताला इफ यू गाइस अंडरस्टैंड दिस यू विल नेवर गेट लॉस्ट in any essay or in any short answers. क्लियर हो गया? इसमें कोई सवाल आ रहा है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? Although काउंटर आर्ग्यूमेंट दूसरे क्या कहते हैं उसको आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो और बिल्कुल सादा भी रख सकते हो. However, अपना स्टांस ये एक ही रहेगा, चाहे सादा लिखना है चाहे मुश्किल लिखना है, ये लाजमी है. Because aspect number 1, aspect number 2, aspect number 3 ये आपने लिख दिया. Done? Clear? अब जब हम ये लिख लिया है ना, अब ये मैंने रफ में लिख दिया. अब मुझे पता है एग्जामिनर को छोड़ो, मुझे अब पता है कि मेरे एग्जाम के मेरा जो एसे है उसकी आउटलाइन मेरी ये बन गई है. अब मैंने इन चीजों को सिर्फ पेस्ट करना है. अब देखना किस तरह करूंगा. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपना एसे या अपना आंसर. स्टार्ट के अंदर आई एम सॉरी आई एम टेकिंग ओवरबोर्ड, आई विल होपफुली नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स. स्टार्ट के अंदर जो पहला जुमला मैं लिखूंगा वो जुमला मेरी फन्ने तख्लीक का शाकार होगा और उस एक जुमले में मैं 3 खूबियों को यकजा कर दूंगा. पहली खूबी, you don't jump to the conclusion straight, you don't jump to the topic straight away. I will very quickly give the examiner this impression that I am so knowledgeable, चाहे मैं हूं या ना हूं बात की बात है. I am so knowledgeable that I will start from the world and I will end up at the topic in one sentence. पहली खूबी फनल, ये मैंने फनल बनाई है. दूसरी खूबी, अंग्रेजी में इसमें अच्छी इस्तेमाल करूंगा. बड़े बड़े लफ्ज लाजमी नहीं है, अच्छी, प्यारी, शुस्ता, खूबसूरत, हल्की फुल्की, क्लियर. तीसरा और सबसे जरूरी, मैं मौजू की टॉपिक की रेलेवेंस एस्टैब्लिश करूंगा. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका जो एग्जामिनर ने आपको मौजू दिया तो उसने कुछ सोच के दिया होगा. अब हमारे यहाँ लोग किस तरह करते हैं वो समझाता हूं ताकि आपको समझ आए कि ये क्या है. हमारे यहाँ लोग शुरू करते हैं कोई टॉपिक बताओ सीपेक के ऊपर, इस सीपेक हार्बिंजर ऑफ पीस चेंज फॉर पाकिस्तान. उर्दू का जो हमारा स्टाइल है लिखने का, वो कैसे शुरू करेगा? वो शुरू करेगा, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूं बट ऐसे ही होता है. Pakistan and China established their relationship in 1949. Since then, they have seen many good and many bad phases. China has been an all-weather friend. Our love is taller than the Himalayas and deeper than the oceans and sweeter than honey and stronger than steel. And that is why we are making China-Pakistan economic corridor.
یہ اردو کا طریقہ ہوتا ہے. اردو میں نا کوئی بھی سوال ہونا آپ شروع کرتے ہو جب بنی آدم کی تخلیق ہوئی اور سورج کی پہلی کرنیں عالم تاب ہوئی تو پھر یہ ہوا. نہیں. Now notice how we will do this in English, or how we should do this in English. Let me think of something. Economic interdependence has made it necessary for developing countries to attach themselves with regional economic powers. A beautiful example, a very good example of this, or the nearest to home example of this is Pakistan's growing economic ties with China, which have taken the shape of the China-Pakistan economic corridor. Now you see what I did there? These sentences were reasonable English. They could have been better. I've done better. Reasonably good English. Funnel started slightly broad, but within one line I brought it back. Within one line. And I made it extremely relevant. I assured the examiner that I understand why you've given me this topic. Even if the examiner gives me a very irrelevant topic. The examiner gives me a topic like what were Woodrow Wilson's 14 points? Right? How US history ہے نہیں آپ لوگوں کو ایسا ٹاپک بتاؤ جو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے. کوئی ٹاپک بتاؤ. ابرار کے ساتھ پچھلی کلاس میں کیا پڑھا ہے؟ کیا؟ کانسٹیٹیوشن. اب آپ کا میرے سوال نہیں آنا چاہیے. کوئی غیر ضروری سا سوال بتاؤ. آپ کہہ رہے تھے اوکے جی سوری ریلیونٹ ہے نا ایک طرح سے. چلو ٹھیک ہے. کانٹورز آف 18th امینڈمنٹ کر لیا. 18th امینڈمنٹ آپ نے کر لیا. ہم اس میں یہ کریں گے بیٹا اس کے کہ the 18th amendment was promulgated in 2010. وہ ہر کوئی لکھے گا. What we write is this: as the Federation of Pakistan becomes stronger and federating units become more empowered, there are certain governance aspects that are changing their dynamics because of the 18th amendment that was brought in 2010. Okay? So what we're doing again, I'm very tired, not coming on the very good ones, but what we're doing here is simply this, that again آج سے اس کو لنک کر رہے ہیں کہ جو موضوع ہے یہ پرانا گھسا پٹانی ہے، یہ آج ہمارے لیے اہم ہے. یہ ہمارا پہلا جملہ ہے. عموماً میرے ایسیز میں یہ پہلا جملہ ہے. کلیئر؟ اب یہ دو جملوں میں بات لا کر ایک آدھ دھرتی کا جملہ بیچ میں جوائننگ کے لیے، اور پھر جو تھیسس اسٹیٹمنٹ میں نے ادھر لکھی ہے نا، میں ایز اٹ از اس کو لکھوں گا اپنے پہلے پیراگراف میں. تو میرا پہلا پیراگراف جب لکھا جا رہا ہے ایسے کا یا کسی آنسر کا، آنسر میں عام طور پہ اتنی لمبی تھیسس اسٹیٹمنٹ نہیں لکھوں گا، تو چھوٹا کر دوں گا، صرف سٹانس لکھ دوں گا. مثلا ایسے میں یہ پہلے والے جملہ لکھا اوپنر، پیارا، خوبصورت، کچھ بیچ میں جوائننگ کے لیے جملے ڈالنے پڑتے ہیں، اور پھر میں تھیسس لکھوں گا. Although CPEC has been criticized for China's economic exploitation of smaller countries, however, it is a harbinger of development for Pakistan because it will develop our infrastructure, our human capital, and create a place for Pakistan on the international scale. تین ایسپیکٹ. پھر پہلا پیراگراف ڈن، پہلا حصہ ڈن. اگلا حصہ، اگلے حصے میں کوئی ڈیفینیشن، اگر اسلام میں آتے تو ڈیفینیشن آ گئی. ٹھیک ہے. سی پیک والے سوال میں کیا آئے گا؟ ہسٹری آئے گی، کانٹیکسٹ، اور یہاں پہ ایک اور لفظ لکھا تھا اپڈیٹ. اپڈیٹڈ سمری کیا ہے؟ لمبی تاریخ میں نہیں جانا. This context والا paragraph should not be in an essay, not be more than 1 page. Maximum 1 page. That is it. 1 page. Right after introduction. Jump straight to it. You have so much to say. Don't worry about it. Your introduction, half a page. یہ سارا دونوں ملا کے half a page. Context, 1 page. 1.5 صفحے میں یہ دونوں چیزیں ختم ہو جانی چاہیے. چاہے کسی ایک کو بڑھا رہے ہو تو دوسرے کو کم کر دو، دوسرے کو بڑھا رہے ہو ایک کو کم کر دو. 1.5 صفحے کی چیز ہے. 1.5 صفحہ میری رائٹنگ کا، آپ لوگوں کی رائٹنگ کا ہو سکتا ہے 2 صفحہ تک. ڈیپینڈ. سمجھ آ گئی بات؟
दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, ली केशियांग ने बनाई थी, शी जिनपिंग ने इसमें किया था काम, हु जिनताओ ने इसमें कुछ किया था, पाकिस्तान की तरफ से किसने किया, उनकी तरफ से किसने किया, क्या है नक्शा, क्या है इसका, इसका बातें क्या है इसकी, सारी ठीक है। उसके बाद जब मैं मेन बॉडी पे आया हूं, अब क्या मुझे सोचने की जरूरत है कि क्या लिखना है, हाँ या नहीं? नहीं, आपने जो एस्पेक्ट 1 लिखा था यहां पे वो लिखो। कैसे लिखोगे, पहला एस्पेक्ट हमने क्या लिखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहां लिखो The greatest contribution of CPEC to Pakistan's economic development is its contribution in infrastructure development. Infrastructure development under CPEC is coming under energy projects and coal projects and wind projects and road projects and rail projects, जो उसकी फहरिस्त है, उसमें क्या क्या कुछ शामिल है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स क्या होगी इसकी, साहिवाल कोल पावर प्लांट, एग्जांपल क्या होगी ML1 की जो रेलवे लिंक बन रहा है, और एग्जांपल क्या होगी काराकोरम हाईवे की जो रिस्ट्रक्चररिंग हो रही है, और एग्जांपल क्या होगी मोटरवे की जो एक्सटेंशन हो रही है। समझ रहे हो, एक्सप्लेनेशन भी समझ रहे हो और एग्जांपल भी समझ रहे हो। आई होप समझ रहे, नहीं समझ रहे ठीक हो गया। एस्पेक्ट 1, इसके सब एस्पेक्ट्स हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा रहे हैं गवादर से काशगर तक, ठीक है, नक्शा किया हुआ है इसका, किया था ना, चाइना का नक्शा किया था ना, किया था, ये तीनों लिख दिए। अब उनमें जितना मर्जी लिखो, बहुत ज्यादा नहीं, एक एक पैराग्राफ काफी हो जाएगा। जब तुम 3 के एक एक पैराग्राफ लिखोगे तो कितने पैराग्राफ बन गए, 9 पैराग्राफ बन गए, नहीं 10, 11, 12 इनकी अलग-अलग लिखवाएंगे ना पैराग्राफ, 11, 12 पैराग्राफ बन गए। 12 पैराग्राफ पे ऐसे पूरा हो जाता है कि नहीं होता, हो गया पूरा, ऐसे हो गया तुम्हारा 10, वो 3 बातों को हम एक्सप्लेन करते हैं। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात करोगे, उसमें बताओगे कि जी ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना एजुकेटेड नहीं है, उनके पास नई टेक्नोलॉजी को यूज करने का तरीका नहीं है। चाइना क्या करेगा, S1 वोकेशनल ट्रेनिंग करेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग पता है क्या होती है, हुनर सिखाना, वोकेशनल ट्रेनिंग करेगा। दूसरा क्या करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, नई टेक्नोलॉजी हमें भेजेगा ताकि हम सीख सके। तीसरा क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी क्रिएट कर देगा कि लोगों को रोजगार मुहैया हो जाएगा। अगले पे आगे समझ आ गई बात, वक्त में इतने गुंजाइश नहीं है वक्त की, बना आगे चलते हैं। अच्छा 3 ये हो गए। चौथा अथॉरिटी, ये एक भर्ती का पैराग्राफ होता है, ये मैं अपना सिर्फ ना अंग्रेजी का रोब है, खड़े होकर ना टांग लगे हो रही है, ये मेरा सिर्फ अंग्रेजी का रोब जमाने के लिए एक तरीका होता है। अथॉरिटी ये है कि मैं जो भी बात कर रहा हूं मैं उसको सब्सटैंशिएट करूं विद समबडी हु इज मोर ऑथेंटिक देन आई एम। ये बात हमारी पहली क्लासेस में हो चुकी है कि आप इतने अरस्तु नहीं हो कि जो बात आप आज कर रहे हो वो आपसे पहले आप किसी और ने नहीं की होगी। यकीनन वो बात आपसे पहले किसी और ने की होगी। किसने की है, क्या किया, फर्जी या नकली या असली, आप वो लगाओगे। मिसाल के तौर पर अगर सीपेक की हम बात कर रहे हैं तो मैंने इसमें मलिहा लोधी की एक हेडिंग बनाता हूं। देखो अगर आपने मलिहा लोधी की किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी जो भी है, और आप आंसर के बीच में उसका रेफरेंस देते हो, एग्जामिनर को नजर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और एग्जामिनर को नजर आएगा तो वो कहेगा ठीक है इसने एक नाम याद किया होता लिख दिया। अगर आप एक हेडिंग लिखते हो, मलिहा लोधीज एनालिसिस ऑन सीपेक, या आपको कोई जुमला याद आ जाता है, ठीक है, सीपेक इज अ डेथ नेल फॉर पाकिस्तान, मैंने किसी का जुमला सुना है, मैं ये हेडिंग बना देता हूं और आगे मैं लिखता हूं कि फलाने फलाना था एनालिसिस ऑन सीपेक, तो मैं एनालिसिस खुद दे रहा होता हूं पर मैं अथॉरिटी किसी की यूज कर रहा होता हूं। दैट गिव्स माय आंसर अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड इट मेक्स मी लुक लाइक एन इंटेलेक्चुअल। सर ऐसे के बीच में हेडिंग्स नहीं, ऐसे के बीच में हेडिंग दे सकते, बट ये जो जैकेट में करा रहा हूं मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये मैं हर चीज के उसमें करवा रहा हूं। आउटलाइन के साथ दे दें, आउटलाइन एक पैरा नहीं, एक की अथॉरिटी लिखो जो सबसे अच्छा याद है, या 2 की लिखो, डिपेंड। ये जो आपने बताया है मेन बॉडी में 3 पॉइंट्स, ये वन साइडेड नहीं होने बहुत ज्यादा कि आप सिर्फ उसको प्लस बता रहे हैं उसके ये आप सही कह फिर आपने दूसरी दफा था वन साइडेड नहीं, मैंने कहा है कि आपको ओपिनियन रखनी चाहिए, किसी एक साइड का स्टांस लेना चाहिए, जिस तरफ झुक रहे हो ना ये सब उसके हक में हम बातें करते हैं। लेकिन सर जो थीसिस में काउंटर ले रहे हैं उसको तो नहीं आपने विल कम टू दैट, सब
واللہ ہوا صابرین. ایک فارسی کا اور وہ گانے پہ گانا گاتے ہیں شادیوں میں, آہستہ بولو مانا, آہستہ. Yes. Sorry. بندہ نقل کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے تو پھر وقت ہی دس رہے. اچھا guys, very quickly you get that authority paragraph for example and then you move on to the analysis. Now the first thing that you can do in your analysis, the easiest one, is to give the counter argument. You write the counter argument over here, not before, and just for 1 or 2 paragraphs. You write the counter argument. You write the counter argument. You explain the counter argument weakly, and then you have to prove if you give a counter argument. یہ میں یہاں لکھا ہوا ہے counter argument. اگر آپ critique دیتے ہو تو ٹھیک ہے, بس critique دے دو کہ فلاں نے اس پہ یہ critique کی, فلاں نے اس پہ یہ critique کی, فلاں نے اس پہ یہ critique کی, مگر conclusion یہ ہے کہ اس کی اچھائیاں پھر بھی اس کی برائیوں سے زیادہ ہے, جو کہ آپ کا stance تھا. دوسرا یہ اگر counter argument دیتے ہو تو پھر اس کے بعد rebuttal لازمی دینی ہے. counter argument دیا, اب اس counter argument کو جلدی سے 2 جملوں میں غلط ثابت کر دو. بات تو کر رہے ہیں پر اتنی کو صحیح بات نہیں کر رہے. آگے چلو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کیا چیز کر سکتے ہو. ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کاؤنٹر فیکچوئل. کاؤنٹر فیکچوئل یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اس کی ہیڈنگ کیا بنے گی, امیجننگ اے ورلڈ وداؤٹ سی پیک. یہ سب سے آسان ہوتا ہے, امیجننگ اے ورلڈ وداؤٹ سی پیک. اس میں آپ لکھ دو وداؤٹ سی پیک. اس میں آپ لکھ دو کہ یار سی پیک نہ ہوتا تو پاکستان میں تو بھوک ہوتی, ننگ ہوتی, افلاس ہوتا, ہمارا کوئی دوست نہ ہوتا, انڈیا ہمیں آئسولیٹ کر دیتا, ایک طرف افغانستان دشمن ہے, ایک طرف انڈیا دشمن ہے, اوپر والا رستہ بھی اگر بند ہو جاتا پہاڑیوں کی وجہ سے تو پاکستان تو ہر طرف سے کارنر ہو جاتا, ہماری اکانومی کولیپس کر جاتی, ہمارے بچے مر جاتے, مطلب واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے, وہ ہم نے کاؤنٹر فیکچوئل بنا دیا. دس از آلویز دی ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو. اسلامیات میں یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. زکات کے اوپر آپ کوسچن کر رہے ہو, کاؤنٹر فیکچوئل, امیجننگ اے ورلڈ وداؤٹ زکات. Is that hard to imagine? No. SWOT analysis is when you do it in an essay, you write it like strengths. یہ کیا ہوتی ہے پتہ ہے کسی کو, strength, weakness, opportunity, threat. اس میں ایک غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں, وہ غور سے سن لو. یہ strength اور weakness داخلی ہوتی ہے, internal. opportunity اور threat خارجی ہوتا ہے, external. clear? مثلاً اگر سی پیک کو strength کیا ہے سی پیک کی, اسٹرینتھ ہے کہ پاکستان چائنا کی دوستی اچھی ہے, ہم لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں, ہمارے پاس پیسے بھی ہیں, ہمارے پاس لوگ بھی ہیں, ہمارے پاس اپرچونٹی بھی ہے, ہمارے پاس بزنس بھی ہے وغیرہ. تھریٹ ویکنس کیا ہے, ویکنس یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن ہے, ہمارے یہاں حکومت اسٹیبل نہیں ہے, ہمارے یہاں وغیرہ وغیرہ. انٹرنل. اپرچونٹی کیا ہے, اپرچونٹی یہ ہے کہ پوری دنیا میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو رہا ہے. اپرچونٹی یہ ہے کہ افغانستان کا رستہ سی پیک سے نکل سکتا ہے. اپرچونٹی یہ ہے کہ سعودیہ اور چائنا دوستی کرنا چاہ رہے ہیں, ہم بیچ میں آ رہے ہیں, رستہ بن رہے ہیں. یہ اپرچونٹیز ہے ایکسٹرنل بات. تھریٹ کیا ہے, انڈیا, امریکہ وغیرہ. سی بی اے از کاسٹ بینیفٹ انالیسس. سمپلی اس کے فائدے یہی ہیں, اس کے نقصان یہی ہیں, فائدے نقصان سے زیادہ. آخر میں کنکلوژن دے دو, تم لوگوں کو دینا ہوتا ہے. تھینک یو.